अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, आज नून लीग ने मीनार पाकिस्तान में भरपूर अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया और उनका मानना है कि आज के जलसे ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान जाग रहा है। उनके मुताबिक कि सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान से लोग यहाँ पर आए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। नवाज शरीफ ने तकरीर की और अपने दौरे हुकूमत का जिक्र किया। उनकी तकरीर पर हम बात करेंगे कि क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये मुस्तकबिल में मफाहमत की तरफ जाएंगे या फिर मज़ाहमत की तरफ। लेकिन आज जो मनाजिर हमने देखे, नवाज शरीफ ने एक तरफ अपने भाई को खड़ा किया, दूसरी तरफ अपनी बेटी को, अपने भतीजे को भी साथ खड़ा किया, हाथों में हाथ लिए, बाहों में बाहें डाली। ये पैगाम भी दिया गया कि नून में से शीन की बातें करने वाले ये समझ लें कि हम एक हैं और हम एक ही रहेंगे। तो अया साहब, सबसे पहले तो आपकी नज़र में कैसा था पावर शो और इस जलसे के और नवाज शरीफ की आमद के पाकिस्तान की सियासत पर असरात क्या देख रहे हैं आप? देखिए ना, एक तो आप थोड़े बड़े पैमाने पे तनाजुर में देखिए, मियाँ साहब की सियासी ज़िंदगी जो है, अब ये तल्ख बात कईयों को लगे, ये मखसूस नर्सरियों के गमलों में हुई थी और इनका वो सियासी कद काट बना के और मकसद जो इन्हें नशो नुमा की कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है, बेनज़ीर भुट्टो का मुकाबला करना है। बीच में मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ जो इनका अपना खुद अपॉइंट किया हुआ आर्मी चीफ था, उससे मतभेद हो गए और जब ये माजूल हुए तो हम जैसों ने कहा कि हुर्रियत और आज़ादी और जमहूरियत की अलंबरदार और चैम्पियन मियाँ साहब हैं। और तब पूरे मुल्क में जो डेमोक्रेटिक फोर्स मानी जाती थी वो नून लीग थी और कोई था ही नहीं। लेकिन बीच में जो करिश्माते हादसाते ज़िंदगी होते होते उस हुर्रियत के अलंबरदारी से दस्तबरदार करके बीच में थोड़ा सा नारा उन्होंने इस वोट को इज्जत दो किया, फिर वो बैठता बैठता बैठ गया और आज जहाँ से उनकी सियासत शुरू हुई थी वही मखसूस नर्सरियों और गमलों में जाके मीनार पाकिस्तान में ये आए। ये तो मनाजर आपने सारे देखे होंगे कि कैसे एयरपोर्ट जो है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट इनके लिए बिल्कुल मखसूस कर दिया गया। नैब वो जो है, वो जो कौन सी है जी, जो वो जो बायोमेट्रिक वगैरह, वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे, सारा वहाँ पहुँचे हुए थे। यहाँ पे फिर हेलीकॉप्टर आया, पता नहीं कहाँ लैंड किया, मैंने जो पढ़ा था 2 दिन लाहौर में, लाहौर ये शाही किले में। शाही किले में आप एक प्राइवेट सिटीजन को आप हेलीकॉप्टर का आने वो दे रहे हैं, सलूट जो इंतज़ामिया है वो मार रही है। तो जो एक सरकारी आशीर्वाद है वो तो हमें नज़र आ रही है। तब जो इनका सियासी आगाज हुआ था सफ़र, वो था बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। आज जो आशीर्वाद और इन्हें ये सारा कुछ प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, एक दफ़ा और मतलूब है कि किसी के मुकाबले में इनको खड़ा किया जाए और वो कौन है जो मातूब जमात है। उन्होंने कहा मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, लोगों की जिंदगी कहने के नहीं है, उनका कहना एक है, आपकी तर्जमानी बहुत ही खूबसूरत होती है, आपकी तर्जमानी की बात नहीं है। बात यह है कि जो मकसद है वो है कि उसका हम मुकाबला, और तभी ये सारा कुछ वो किया जा रहा है। अब ये जो है जलसा है, बड़ा है, छोटा है, तकरीर कैसी है, फ़न तकरीर तो इन्होंने सीख ली थी और बहुत अच्छे मुकर्रर वो हैं, वो तो बोल रहे हैं। लेकिन आगे देखना है कि एक तो इलेक्शन का मरला है। अभी तक तो इलेक्शन जो है इनके मर्जी और मंशा के मुताबिक हो रहा है। मैदान जो है बिल्कुल यकतरफा कर दिया गया है। दूसरी कबड्डी या घोड़सवारी की टीम मैदान में है ही नहीं। अच्छा, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। घोड़े अगर हैं उनको अस्तबलों में बंद किया हुआ है, कबड्डी की टीम है उसे कहीं और बंद किया हुआ है। वो मिर्ज़ा यार की गलियां हैं और मिर्ज़ा वो साहिबा जो है वो जो है मिर्ज़ा यार जो है वहाँ पे ललकरे मार रहा है। तो नून लीग के लिए तभी पीपल्स पार्टी को क्यों एतराज़ हुआ कि इनके लिए सारी जो आज़ादियाँ इनके लिए खोल दी गई हैं। तो अभी तक उनका है। अब ये इन्होंने ऐसे मैनेज करना, यकतरफा ना करें जिसे हम आज़ादाना कहते हैं और जिस पे आपका राग हर प्रोग्राम में टूटता रहता है। लेवल प्लेइंग फील्ड कब होगी? लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो तारे नजर आ जाएंगे सारों को। अच्छा। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप भूल जाए ना। ऐसा ही होना है, हमने एक टीम को बंद रखना है।
प्रॉब्लम ये होगा कि क्या उस ऐसे इलेक्शन को अवामी पजीराई हासिल होगी, That's the point. लेजिटिमेसी मिलेगी, दुनिया कहेगी कि सही इलेक्शन हुआ है, और फिर वो मैंडेट क्या हम समझ सकेंगे कि नहीं अवामी मैंडेट मिल गया है। अगर ये पता चले कि ये तो काट कूट के और अंदर रख के और एक तरफा ये है, और राजा साहब के इलेक्शन कमीशन ने अपने कर्तव्य और कमालात दिखाए हैं, तो फिर हम एक क्राइसिस से एक दूसरे क्राइसिस में हम बढ़ जाएंगे। तो ये हमने आइंदा आके देखना है कि आने वाले दिनों में ये बात वाज़ेह होगी। लेकिन सलमान साहब, आपकी नज़र में आज का क्राउड देखकर कहा जा सकता है कि नून लीग की जो साख मुतासिर हुई थी वो बहाल हुई है, या अभी मकबूलियत के पैमाने कुछ और भी हैं? देखिए, बात ये कि 16 माह की अदम कारकर्दगी के बाद मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इतना कामयाब जलसा या इतना कामयाब इस्तकबाल नवाज शरीफ साहब का हो पाएगा। एक भरपूर जलसा था, चार्ज क्राउड था। अब देखना ये है कि जैसे कहा गया कि जी नर्सरियों और गमलों में पले हुए पौधे, ये पाकिस्तान की तल्ख तारीख़ है। कौन इसके ज़रिए नहीं आया और फिर किसने इससे इनराफ नहीं किया, और इनराफ करने के बाद एक मुश्किल सूरत-ए-हाल, मुकदमात, सौतें, जेलें। ये जो आज का शो है ये नवाज शरीफ का शो है, ये मरियम नवाज का शो है। अच्छा। आप देखें तो शहबाज शरीफ और हमजा का कोई किरदार नहीं। देखें, ये बात तो आपने वो जो अपने इब्तदाइये में कही है, मैं तो हमेशा यहाँ कहता था ना, एक फ़ज़ा कायम कि जी नून में से शीन निकल गई। मैं उस फैमिली को जानता हूँ। बात ये कि वो मुश्किल हालात हों, मसनद इक़्तिदार पे हों, जेलों के अंदर हों, मुकदमात का सिलसिला हो, वो ख़ानदान एक है, वो मियाँ शरीफ की औलाद है। उन्होंने हमेशा साबित किया कि वो इकट्ठे हैं। लेकिन अब बात ये कि जो मियाँ साहब ने जो स्पीच की है, मैं यहाँ पर यही बात आपको कहता रहा था, वो सुबह भी आज ट्रांसमिशन में बात हो रही थी कि जी वो लिखी हुई तकरीर करेंगे। मैं पहले भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ कि जितना मैं उनको जानता हूँ वो अपने दिल की बात करेगा और ज़रूर करेगा, इसलिए कि पॉलिटिशियंस को आप पाबंद नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक बात तो साबित हुई कि मुकदमात, जेलें और अदालती नहलियाँ किसी की सियासत पर असरअंदाज नहीं हो सके, जिन्होंने अपने माइंडसेट को बरूए कार लाते हुए एक मकबूल लीडरशिप को पाकिस्तान की सियासत से बाहर किया था, जेलों में बंद किया था। क्या वो उसकी सियासत को ख़त्म कर पाए? मेरा ख्याल ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है वो मुस्तकबिल में मफाहमत बात है कि वो क्या कर रहा है? देखिए, मैं आपको ये बात कहता था कि वो इश्यूज की बात करेगा, उसने बिलों की बात की है, उसने रोटी की बात की है, और मज़ाहमत उसने जो देखें जो नई सूरत हाल है, मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि अगर तो पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है ना, तो फिर स्टेक होल्डर्स को बैठ के कोई फैसला करना पड़ेगा। और जो ये बात इलेक्शन के हवाले से कहेगी याद साहब ने, ये दुरुस्त है। बात है कि लेजिटिमेट इलेक्शन, भाई 2018 का भी इलेक्शन सारों को पता है ना कैसा हुआ था, चल गया ना, 5.5 साल उन्होंने चला लिया ना। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम लाना है ना, फिर पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन होना चाहिए। क्या वजह है कि दुनिया भर के अंदर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन इस्तेहकाम का जरिया बनते हैं, वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी में इत्मीनान आता है, हमारे लिए इलेक्शन मुसीबतों का बायस होता है। क्या वजह है? इलेक्शन होता है, एक साहब उठ के कहते थे 200 धांधली है जी, सिर्फ 2018 का कबूल हुआ जो किसी और को कबूल नहीं था। मैं समझता हूं कि आगे की तरफ जाने का सियासी रास्ता मौजूद है, और अगर वाकईतन ये संजीदा है, डेमोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, तो फिर बैठे ना। सियासत तो जो सियासी तर्ज अमल का नाम है, उसमें डेडलॉक की कोई सूरत हाल नहीं। किसने डेडलॉक पैदा किया, कौन तलखिए लाया, किसने तनाव पैदा किया, किसने टकराव पैदा किया, कौन इल्जाम एक अच्छी बात की। देखें, उन्होंने नाम लिया, उसने बाद में कहा मैं नहीं नाम लेना चाहता, इसका मतलब कोई कुछ थोड़ा सा तारीख से सबक हासिल किया है। ठीक है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे कि वाकई वो तारीख से कोई सबक सीख कर आए हैं या नहीं। उससे पहले डॉक्टर साहब, आपने तकरीर भी सुनी, आ तो गए हैं नवाज शरीफ साहब, इक़्तिदार तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, मुस्तकबिल क्या होगा, और तकरीर क्या इशारे दे रही है, आगे किस तरह से बढ़ेंगे, सियासी तर्ज अमल क्या होगा? देखिए, अभी काफ़ी मनाजिल हैं रास्ते में उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जहां वो इक़्तिदार हासिल कर सकें। फ़िलहाल तो आज के जलसे से हमें जो बात पता लगी है वो है PMLN की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, क्योंकि हमें तो मालूम है कि ये लोग लाए गए हैं, आए नहीं हैं, लाए गए हैं। MNA MPAs और टिकट होल्डर
کو کہا گیا ہے کہ 2 بسیں لائیں، 4 بسیں لائیں، 6 بسیں لائیں. ہر سیاسی جلسہ ایسا ہی ہوتا ہے. جی ہر نہیں ہوتا لیکن بہت سے ہوتے ہیں. ہر ہوتا ہے جو ہے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جو اس میں ہوتا ہے نا ہوتا ہے لیکن آپ کو کون روکے. ہاں جو ہے تو یہ جو ہے نا ہر نہیں ہوتا، بہت سے ہوتے ہیں. تو ایک تو اس میں یہ کیپیسٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ جو ہے آرگنائزیشن اچھی ثابت ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں دور دراز سے آئے ہیں. تو کیا خیال ہے خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ایریا سے لوگ اپنے خرچ کر کے پیسے آئیں گے اٹینڈ کرنے؟ پاکستان کے اندر ہمارے عام آدمی کی مالی حیثیت ایسی ہے. دیکھیں نا لاجک کو استعمال کریں نا آپ اپنی کو. ایک شخص اگر فرض کیجئے مظفر گڑھ، پنجاب کا ضلع مظفر گڑھ، ملتان سے بھی آگے جا کے وہاں سے آتا ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ بیچارے غریب لوگ جہاں غربت اور افلاس اتنی ہے، وہ لوگ پیسہ خرچ کر کے لاہور آئیں گے، رات کو کہاں ٹھہریں گے، پھر اس کے بعد جائیں گے واپس؟ کیا افورڈ کر سکتے ہیں؟ افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ افورڈ کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی پالیسی میں دونوں چیزیں ہوں گی، اکوموڈیشن بھی ہوگی، کنفنٹریشن بھی ہوگی. کنفنٹریشن کے لیے پی ٹی آئی ہے جس کے پہ وہ اپنا اسٹرائیڈنٹ پالیسی، اپنی سخت گیر رویے کو قائم رکھیں گے، کیونکہ اس رویے سے وہ یہ سمجھتے ہیں سنکرونائزیشن ہوتی ہے اس ایٹیچیوڈ کی جو ایڈمنسٹریشن شو کر رہی ہے. اور دوسری طرف جو ہے ایڈمنسٹریشن یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف رویہ اس فی الحال سافٹ ہوگا. لانگ ٹرم میں ہمیں نہیں پتا. ہاں یہاں ایک اور بات کر دوں، آج کے جلسے کے لیے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کی بھی ہیلپ موجود تھی. ٹھیک ہے. اب وہ اگر آپ ریکارڈ چیک کریں گے نا جو ٹی وی پہ ہم نے دیکھا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس بات کا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں گورنمنٹ بھی ہو، پیسہ بھی ہو، تو وہ تو پھر تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. دیکھیے اس میں لانگ ٹرم میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آج سے 2 ہفتے کے بعد صورتحال کیا ہوگی. کیا یہ انتھیوززم سسٹین کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس وقت جو یہ کہانی ابھر رہی ہے کہ ان کو سپورٹ حاصل ہے، جن کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں، وہی نسخہ جو ہمیشہ سے رہا ہے، کسی کو کاؤنٹر کرو کسی کو کرو، تو وہ ہمیں ابھی نہیں پتا. ٹھیک ہے. اچھا الیکشن کب ہوگا، الیکشن تک سپورٹ کس طرح سسٹین ہوگی، اور الیکشن کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے متعلق آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک تو جو پی ایم ایل این ہے اس کے اپنے اندرونی معاملات ہیں، ان کو ڈیل کرنا ہے. دوسرا جو یہ ہے کہ پبلک کو اس بات پہ یقین دلانا ہے کہ ان کے پاس ان کے مسائل کے حل ہیں. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے میں بجلی کا یہ ریٹ تھا اور اب اتنا ہو گیا، بل اتنا آ گیا ہے، لیکن اگر پیپل پارٹی والے کھڑے ہو کے کہیں کہ ان کے دور میں اس سے بھی کم تھی پرائس، اور جب آپ اس سے پیچھے چلے جائیں اپنے مشرف کے زمانے میں تو قیمتیں اس سے بھی کم تھیں. دیکھیں یہ کوئی فارمولا نہیں ہے، مستقبل کیسا ہوگا یہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. صافی صاحب آپ کے نظر میں نواز شریف صاحب آ تو گئے ہیں، اب پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا ان کی آمد کے بعد، اور آج کا جلسہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں پہلے جلسے کی بات کر لیتے. جلسہ تو مسلم لیگ نون کے نقطہ نگاہ سے کامیاب رہا ہے، اور اگر اکتوبر 2011 جتنا بڑا نہیں تو اس کے برابر یا لگ بھگ ضرور مجھے نظر آ رہا ہے. یہاں سے سلمان صاحب بہتر بتائیں گے کہ وہ لاہور میں موجود رہے، لیکن تاثر جو مسلم لیگ نون نے قائم کیا، جو سٹیج سجایا، وہ ان کی کامیابی ہے. اور اس کا میں کریڈٹ دینا چاہوں گا مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے ایک مری ہوئی تنظیم، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی تنظیم تقریباً مر چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، کئی سالوں سے غیر فعال تھی، لیکن جس طریقے سے اس کو فعال کیا گیا، میں صبح بھی یہ بات کر چکا ہوں ایک جگہ کہ کے پی کے دور دراز علاقوں سے لوگ آئے، بالکل ان کو لایا گیا، اسی طرح لایا گیا جو 2011 میں جس طرح لوگوں کو لایا گیا تھا اس سے مشابہت ہے، یا جس طرح یہاں پہ ایک طویل ترین جو دھرنا ہوا، جس طریقے وہاں اس کو مینیج کیا گیا، جس طریقے سے وہاں پہ خوراک اور باقی چیزوں کا انتظام کیا گیا تھا، اسی طرح اس جلسے کے ابھی لگ بھگ وہی انتظام تھا. لیکن یہ تنظیموں کی ذمہ داری جو ہمیں بتایا گیا ہے، اب اگر کسی کے پاس کوئی اور رپورٹیں ہیں تو وہ تو کہہ دے یا ان کو اشکارا کر دے تو ہم مان لیں گے. لیکن میں کریڈٹ دینا چاہوں گا مریم نواز صاحبہ کو کہ انہوں نے اپنے باپ کو مرسی نہیں بننے دیا،
اور اپنی جماعت کی جو ہے لاج رکھی ہے. آج کم از کم میرے لیے بحیثیت پاکستانی یہ چیز باعث اطمینان ہے کہ اس ملک میں سیاسی سرگرمیاں چلے وہ جینون نہیں ہوں گی, ان کی پشپناہی ہوگی, لیکن کم از کم ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام نکل رہے ہیں. جو خوف کی فضا ہے, جو گھٹن کی فضا ہے, اس میں کمی آئی ہے. اور ایک لیڈر پہلی دفعہ سٹیج پہ کھڑے ہو کر انتقام کی بات نہیں کر رہا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے ترقی اور خوشحالی کے چراغ روشن کرنے کے لیے میں آیا ہوں, انتقام کی آگ بجھانے کے لیے میں نہیں آیا. اور یہی اس ملک کی ضرورت ہے. غدار, چور, لٹیرے لٹکاؤں گا, جیل میں ڈالوں گا, چوکوں میں پھانسی دلواؤں گا, یہ باتیں ابھی تک ہم نے نہیں سنی. کل جس طرح آپ نے فرمایا کہ کل کسی نے نہیں دیکھا, لیکن آغاز یا جو نواز شریف صاحب کی ایک چوتھی مرتبہ پاکستان آمد ہے, اس طریقے سے وہ 3 دفعہ پہلے بھی پاکستان آ چکے. اس دفعہ زیادہ فیل اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ان کے لیے یہ بات نہیں ہے, ان کا لیڈر جو ہے جیل میں ہے, لیکن نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ نئی باتیں نہیں ہے. چوتھی بار پاکستان وہ اس طریقے سے واپس آئے ہیں. اب ان کے سامنے مشکلات کا ایک پہاڑ کڑا ہے. اس پہاڑ کو اس نے سر کس طرح کرنا ہے, انہوں نے اشارے دے دیے. چینی کا ذکر کیا, بجلی کا ذکر کیا, گیس کا ذکر کیا, لا اینڈ آرڈر کا انہوں نے ذکر کیا. ذکر تو ہم سنتے رہے, لیکن ہم پلان کا انتظار کر رہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس پلان کیا ہے, ان کے پاس منصوبہ کیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں کس طرح اس مسئلے کو حل کریں گے. نواز شریف صاحب اگر بالفرض اقتدار میں وہ یا ان کی جماعت آتی ہے تو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے 1.5-2 سال ہی عوام انتظار کر سکتے ہیں, اور ان کے کرم فرما جو ہے وہ بھی ان سے زیادہ جو ہے ان کو وقت نہیں دے سکتے. تو جو کچھ بھی کرنا ہے جلد کرنا ہے, سرحد کے ساتھ کرنا ہے. صافی صاحب اپنی دوربینوں کا نمبر تک مجھے بھیج دیں گے, واٹس ایپ کر دیجئے, شاید ہمیں بھی فائدہ اس کا ہو جائے. وہی دوربین ہے سر جو آپ نے چھوڑ کے رکھا تھا, جو آپ جب مشیر صاحب تھے وہ اسی کو استعمال کر رہے ہیں. پرانا ہو گئے لیکن صاف ستھرا کر دی ہے سر. دوربین وہی ہے, پرانا والا ہے, کوئی چینج نہیں ہوا ہے سر. جب آپ پنجاب میں آپ تشریف فرماتے اور آپ بتاتے رہے تو اسی عدسے سے ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ استادوں میں ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر دوربین وہی ہے لیکن اب نظریں بدل چکی ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. ایاز صاحب, آمد پر تو ہم نے بات کر لی ہے, یہ بتائیں شہباز شریف کی سیاسی اہمیت متاثر ہو سکتی ہے نواز شریف کے آنے سے؟ کیا کر رہی ہے, سارا کچھ کر کون رہا ہے, کون کر یہ ناٹک کون کر رہا ہے, ڈگڈگی کون بجا رہا ہے, رجیم چینج کہاں سے آئی تھی. ایسے معصومیت کا لبادہ آپ اوڑھ لیتی ہیں کہ میں دم بخود رہ جاتا ہوں کہ ہم مریم بی بی سے کہیں کیا. ایک میں بات آپ سے کہہ دوں, تھوڑی سی میں وضاحت کہہ دوں. یہ جو یہاں پہ بار بار تذکرہ ہوتا ہے, 2018 کے الیکشن میں پھٹے لگے, سیڑیاں لگی, فلانے لگی, یہ جملے کسی اور کے نہیں ہیں, ہم غریبوں کے جملے ہیں. یہ کہنا کہ کارکردگی پی ٹی آئی کی ایسی ہے کہ امیدوار بھاگ رہے ہوں گے, ٹکٹ پیچھے ہوگا, یہ کسی اور کا نہیں ہے جملہ, یہ ہم لاچاروں کا, ہمارا مسکینوں کا ہے. بھئی ہم اگر کہہ سکتے ہیں جو آج کل حالات ہو رہے ہیں, جو یک طرفہ ہو رہے ہیں, ایسی چیزیں ہیں جو یہاں آپ کے پروگرام میں بیان نہیں کی جا سکتی, کیونکہ ہمیں آپ کی بےتابی کا بخوبی اندازہ ہے. جب بےتابی آپ کی شروع ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ ایسے تو ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے. کبھی ایسی چیزوں کا ذکر تو کر دیا کریں نا. یہ جو ون سائیڈڈ چیز ہو رہی ہے, ایسے جو ہے میدان کبھی پاکستانی تاریخ میں سجا نہیں ہے. ایوب خان کا بی ڈی کا الیکشن ہوتا تھا, 1960 میں بی ڈی کا ہوا تھا, 62 میں صدارتی انتخاب ہوا تھا, 64 میں پھر سے صدارتی انتخاب ہوا تھا, حالانکہ صرف وہ بی ڈی ممبرز تھے, 40,000 یہاں. تب حالات ایسے نہیں تھے, نواب کالا باغ سے زیادہ تکڑا گورنر نہیں تھا, تب ایسے حالات نہیں تھے. بھٹو صاحب بڑے وہ جابر قسم کے آدمی تھے, اپنے مخالفین کا کرتے تھے, لیکن کچھ سلسلہ چل رہا تھا. جو آج کل حالات, کبھی آپ نے یہاں پہ ذکر سنا ہے؟ بات جو دلیل دیں, اور 2018 کا کس کو نہیں پتا, پھٹے لگے تھے, سیڑیاں لگی, بھائی وہ تو ہم نے بتایا یہاں پہ, وہ کر کے کم از کم 150 بار یہاں پہ ذکر ہوا. اس کی تو آپ بھی گواہ ہیں. بات ساری جو ہے کہ جو آپ نے
वो झक मारी रेजीम चेंज की, वो आपने क्यों की? ठीक है, सारा काम वहां से खराब हुआ है। अब ये बता रहे हैं नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में कि वो डॉलर और फलाना डॉलर और ये डॉलर, वो जो 16 माह वो जो करिश्मे दिखाए थे अपने समदी साहब ने, उसका भी जिक्र कर दे ना कि IMF के जो एक मुआहदा होना था इतने में समदी साहब आए, ऐसे जादू की छड़ी उन्होंने की कि लंबा होता होता 1 साल उसमें थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की है, तो वो कर नहीं रहे, उस बारे में उन्होंने थोड़ी बहुत बात की है। लेकिन बात हम कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की सियासी अहमियत की। अभी जिक्र किया साफी साहब ने कि उन्होंने क्रेडिट दिया है मरीम नवाज़ को, शहबाज शरीफ को, लेकिन नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में सिर्फ मरीम नवाज़ का जिक्र किया है। तो आपको लगता है इनकी वापसी से शहबाज शरीफ की कोई सियासी अहमियत मुतासर होगी? मुझे भी किसी को क्रेडिट देने दें, ये क्रेडिट तो मैं देता रहा हूँ ना कि भाई यहाँ कहा गया था कि ये जो नाटक कौन कर रहा है, ये नाटक था उस वक्त, तो ये क्रेडिट हम उनको देते हैं, बाज़ाब्ता देते हैं कि इन्होंने ये दुरुस्त कहा था। और फिर ये भी कहा था कि जी जो हालात बना दिए गए थे कि तहरीक इंसाफ की टिकट लेके पीछे जाएंगे और उम्मीदवार आगे भागते फिरेंगे, हम तस्लीम करते हैं। हमारे फाजल दोस्त जो बात कहते हैं पॉलिटिकल इलेक्शन लड़े हुए हैं, हम तो उन्हें हमेशा ट्रिब्यूट पेश करते हैं। जहाँ तक शहबाज शरीफ की बात है, देखें मैं 16 माह की कारकर्दगी के हवाले से उसका नाकद रहा हूँ, और मैं इसलिए रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होता है ना तो फिर शहबाज शरीफ डिलीवर करता नज़र आता है, लीडर वो है। देखिए बात ये मुझे याद पड़ता है कि नवाज शरीफ की आमद से पहले सारे तजज़िये उठा के देख लें कि जी एक बंदोबस्त के तहत आ रहे हैं, वो मुफाहमत की बात करेंगे, वो मिल के चलेंगे। आप ज़रा इश्यूज़ देखें, मैं हैरान हूँ कि वो शख्स जो बातें माजी में करता रहा, पड़ोसियों से अच्छे तल्लुकात कायम करेंगे, मशरकी पाकिस्तान को बोझ समझा गया, वो हमसे आगे निकल गया, ये हकायक हैं। अगर वो रोटी की, बिजली की, पानी की बात कर रहा है तो दरअसल इश्यूज़ ये हैं। अब आए कि जी शहबाज शरीफ साहब की अहमियत, देखिए शहबाज शरीफ साहब की अहमियत हुकूमती सतह पे थी, पार्लिमानी सतह पे थी। मरीम नवाज़ का क्रेडिट ये है कि जब वो जो 2018 वाला नाटक हुआ था ना, तो फिर हमें भी कहा गया कि जी आपने 100 दिन नहीं बोलना। फिर कहा 6 माह, कहाँ से कहा जा रहा था कि भाई आपने नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना? ये मरीम नवाज़ थी जब सारे छुप के बैठ गए थे। और नून लीग की अगर तारीख उठा के देखें ना, उसमें ख़वातीन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मुस्लिम लीग ये इक़्तिदार को देखते हैं। पहले भी जब वो नवाज शरीफ अंदर हुआ था तो कुलसूम नवाज निकली थी। तो नवाज शरीफ की सियासत का बल्कि मैं आपको सिर्फ नून लीग नहीं, पाकिस्तान की सियासत में अब भी मैं आपको बताऊं कि जब भुट्टो साहब पे बुरा वक्त आया था तो नुसरत भुट्टो निकली थी, फिर बेनज़ीर निकली थी। अब भी मैं आपको बता रहा हूँ अलीमा खान लीड करेंगी। ये पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है कि यहाँ पर मदाना वार जो किरदार है वो खवातीन अदा करती हैं। इधर नवाज शरीफ की तरजीह कौन होगा, मरियम या शहबाज? मरियम ने स्ट्रगल की है, मरियम ने बुरे हालात में मर्दाना वार रोल अदा किया है। जब मुस्लिम लीग नहीं थे, मुझे पता है ना कि जब सबसे पहले चैलेंज किसने किया था आके, वो मरियम नवाज थी। जेल भी काटी है, और ये जेलें जो है ना, नवाज शरीफ ने कौन सी जेल नहीं काटी? भाई बात यह है कि जेलों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जेलों के लिए तैयार रहने। पाकिस्तान के सियासतदानों के मुकद्दर में जेलें हैं, इसलिए कि जब चोर दरवाजे नाटक बरूए कार लाए जाएंगे तो फिर जिस दिन ये अवाम की ताईद और हमायत से आएंगे ना, फिर ये जेलों में बंद नहीं होंगे। ठीक है। और जब तक कि पाकिस्तान के अवाम के साथ अपनी सियासत को मुंसलिक नहीं करेंगे, लोगों का चूल्हा नहीं जलाएंगे, बिजली के बिल उनकी दस्तरस में नहीं होंगे, पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आएगा। ये लोड सारा पाकिस्तान के अवाम उठाए हुए हैं। जब इख्तिदार से बाहर होते हैं तो अवाम का दुख सता रहा होता है, जैसे इख्तिदार में आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं मरियम नवाज या शहबाज शरीफ, तरजीह कौन होगा नवाज शरीफ की मुस्तक़बिल? देखिए नवाज शरीफ साहब की तरजीह तो बड़ी वाज़ेह है मरियम के लिए, और वो तरजीह अपनी जगह कायम रहेगी। जहाँ तक किसका क्या रोल है, शहबाज शरीफ का क्या रोल है, वो तो आइंदा हालात आपको बताएंगे ना कि सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। आज सिर्फ एक इस इवेंट पे ये ना कहिए कि हर चीज़ जो है वो बदल गई है। इस वक्त ठीक है, इससे पॉजिटिव सिग्नल्स बरामद हुए हैं और एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है कि गालबन ये दी चोज़न वंस हैं, इनको चुन लिया गया है, ये एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है आज के जलसे से। लेकिन ये है कि अभी आप में अभी जो है ना इलेक्शन में बड़ा टाइम है, हमें देखना ये है कि पॉलिटिक्स किस अंदाज में चलती है और जो पॉलिटिक्स चला रहे हैं वो क्या फ़ैसले करते हैं। और माजी में जो चीज़ें हमने देखी हैं वो हमने यही देखा है कि फ़ैसले कहीं होते हैं और प्लेयर कुछ और होते हैं। दूसरा ये है कि जो चीज़ हमने आज देखी है
وہ پاکستان کی پولیٹکس کی کمزوری بھی ظاہر کرتی ہے. پاکستان کی پولیٹکس کی کمزوری اس لیے ظاہر کرتی ہے کہ ایک لیڈر، ٹھیک ہے اہم لیڈر، سابق پرائم منسٹر واپس آتے ہیں، آپ کا پورا ملک اور پورا میڈیا جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. یعنی وہ صبح سے لگا ہوا ہے کہ جناب یہ آ رہے ہیں، جہاز وہاں پہنچ گیا، جہاز پاکستان میں انٹر ہو گیا. یہ جو چیزیں ہیں یہ انہی ملکوں میں ہوتی ہیں جہاں جمہوریت، کانسٹیٹیوشنلزم اصول نہیں ہوتے بلکہ پرسنلائزڈ فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پرسنالٹیز اہم ہوتی ہیں، جہاں کچھ طاقتور لوگ اہم ہوتے ہیں، اور ان کی اگر یہ پرسیپشن کریٹ ہو جائے کہ ان کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، تو پھر آپ اسی قسم کے منظر دیکھتے ہیں جو آپ نے آج پاکستان میں دیکھے ہیں. تو ایک لحاظ سے پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آج کا بڑا اچھا دن تھا، لیکن ملک کی سیاست کے فیوچر کے بارے میں ہمارے نزدیک شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے، اور غیر یقینی صورتحال جو موجود ہے پاکستان میں وہ ختم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کے لیے تو بہت اچھا ہے، ملک کے لیے اچھا ہے کہ نہیں، اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. صافی صاحب، آپ کی نظر میں مریم نواز یا پھر شہباز شریف، آج کی تقریر سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو بار بار مریم نواز کا ہی نام سنا ہے تقریر میں. مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مریم نواز اگر انتخاب ٹھہرتی ہے اپنے والد محترم کا یا اپنے شہباز شریف صاحب ان کا انتخاب ہوتا ہے، اس سے تو مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں جس بات سے کنسرن ہوں، جو باتیں نواز شریف صاحب نے ہمیں بتائے، وہ مسائل ہمیں بتانے کی تو ضرورت نہیں تھی، وہ تو ہم فیل کر رہے. اگر وہ پلان مریم نواز صاحبہ کے ذریعے سرحد سے آگے بڑھ سکتا ہے تو سو بسم اللہ وہ آئے، اگر وہ شہباز شریف صاحب کر سکتے تو وہ آئے. یہ ان کا اندرونی جماعت کا معاملہ ہے، سین شین جیم ان سے ہمیں کیا لینا دینا ہے. اگر یہ سارے اکٹھے ہو اور میرا اس پہ کوئی بلا نہ ہو تو میں نے کیا کرنا ہے اس کا. اگر یہ خدا نخواستہ ان کا جو جماعت اگر بگڑتی ہے، ان کا خاندان میں خدا نخواستہ کوئی پھوٹ پڑتی ہے، دراڑ پڑتا ہے، تو اس سے تو مجھے بحیثیت پاکستانی مجھے تو کوئی اثر نہیں پڑنا. اب یہ ان کی اپنی قیادت کا مسئلہ ہے. لیکن ایک بات میں مسلم لیگ نون کے بارے میں اگر ہم ایک دوسری پارٹی کے ساتھ ان کا تقابلی جائزہ کریں، اگر گراں نہ گزرے پینل کے کچھ دوستوں پہ، تو آج بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کرسیاں پیچھے لگی تھی نا، ان پہ سب پہ سزائے موت تک کی جو کیسز قائم تھے. ایاز صاحب کی دوست کی بات ہم کریں، رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کریں، ان کے دوسرے دوست حنیف عباسی کی بات کریں، ان کے تیسرے دوست خواجہ آصف کی بات کریں، خواجہ سعد رفیق کی بات کریں، ان میں سے کوئی ایک نہیں ٹوٹا. وہ قیادت نواز شریف کے ساتھ جڑی رہی، اور آج اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ 5 سالہ وقفے کے بعد جب نواز شریف ایک سیاسی سرگرمی میں نظر آئے تو لوگ اور عوام ان کے سامنے موجود رہی. یہی دوسرے جماعت میں جو فرق تھا وہ یہی تھا کہ ان کے لوگ ٹوٹ گئے. پتہ نہیں ان پہ اللہ جانے کیا گزری ہوگی، وہ ہمیں نہیں پتا ہوگا، وہ تاریخ خود بخود ان سے پردہ اٹھا دے گا. لیکن ان کی جماعت کا یہ خاصہ رہا ہے کہ نہ صرف ان کے بھائی بلکہ ان کے باقی ساتھی بھی ثابت قدم رہے. ان کی تنظیم کی یہی ایک خوبی رہی ہے. اب آنے والے دنوں میں مجھے باقی ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کس کا، اور یہ بات آپ یقین سے اور شوق سے کس طرح کہہ سکتی ہے کہ صرف نواز شریف صاحب ہی انتخاب ہوں گے. اس ملک کی تمام جتنے بھی بڑی جماعتیں ہیں ان کے سب کے بڑے لیڈر جو ہے اس وقت منتخب کاکڑ صاحب بننے کے لیے تیار ہے بشمول قیدی نمبر 8 کے. خیر، آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ ہمیں کوئی غرض نہیں نون میں سے شین نکلتی ہے یا نہیں نکلتی، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے لیے، عوام کے لیے کچھ اچھا ہونا چاہیے. تو سوال ہمارا یہ ہے کہ نواز شریف کی جلاوطنی تو ختم ہوگی، کیا ملکی مسائل بھی ختم ہوں گے؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب، تقریر میں نواز شریف نے کہا کہ میرے دل میں انتقام کی تمنا نہیں ہے، کیا سمجھا جائے وہ بدل گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کینہ رکھنا دل میں وہ تو کبھی جاتا ہی نہیں ہے، چھوڑیں اس کو. اقتدار کی جنگ میں، یہ اقتدار کی جنگ ہے، اقتدار کہاں پہ جانا ہے، کس کی معاونت کے ساتھ آنا، اس میں کوئی نہ کوئی رحم ہوتی ہے نہ یہ کرنے کی باتیں ہیں. آپ وہ کرتے رہیں گے. جلسے جو ہے آج ہے، ہم نے اس کو لقب دے دیا نا تاریخی جلسہ، اور طاہر القادری جس کی جماعت ختم ہو گئی ہے اس کے جلسے یہاں سے بڑے ہوئے ہیں. جو ٹی ایل پی کے جلسے ہیں وہ اس سے بڑے ہوئے تھے.
खादम हुसैन रिजवी का जो जनाजा था, उसका कोई याद है आपको कितना बड़ा था वो? तो ऐसे ही वो अब तारीखी हो गया है। इसको आप करते करते आप 1940 का जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाला था उससे बड़ा कर देंगे कि वो एक वो था और एक ये है। ये बातें कसीदा गो जो होते हैं वो ऐसे आज बोलते रहते हैं। वो आए हैं सरकारी प्रोटोकॉल के साथ आए हैं, सारी वो सरकारी का नाम लिया है तो आपका ठीक है का रिकॉर्ड जो है वो शुरू हो गया है। ये है, अब देखते हैं आगे 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 आगे। ठीक है सलमान साहब, आपको लगता है कि मुफाहमत की तरफ जा सकते हैं मामला आज की तरफ? एक बात तो ठीक कही गई है, ये जो कीना, बुग़्ज़ और नफरत ये दिलों में नहीं होना चाहिए, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। और आपने जो बात कही कि आगे की तरफ देखें, उन्होंने तो कहा है कि एक नए दौर का आगाज़ होना चाहिए। वो एक रियल पॉलिटिशियन है, और बना कैसे? इसलिए कि उसने एक मुश्किल सूरत हाल भुगती है, जेलों में गया है, उसके नाअहल तक करार दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन इस जलसे के बाद उन लोगों के लिए भी मैसेज होगा जिन लोगों ने उसे अदालती तौर पे नाअहल करार दिलवाया था। उसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियंस के पास 10 जिंदगियां होती हैं, आप उसे नाअहल करार देते हैं, वो फिर आते हैं। और आज की पजीराई उनकी ये जाहिर करती है कि नवाज शरीफ के हवाले से लोग ये मोहब्बत और नफरत दो तरफा होती है। जैसे मुझे याद साहब से मोहब्बत है, मैं नहीं समझता कि इनको मेरे से ना हो। इसी तरह नवाज शरीफ और पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक रिश्ता कायम है जिसका सबसे बड़ा सबूत आज मीनार पाकिस्तान है। लेकिन अगर लोग उनसे मोहब्बत करते हैं तो उसका मतलब ये है कि उन्हें लोगों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा कोशिश करनी चाहिए। जब तक आप पाकिस्तान के अवाम की आपके लिए खुला चैलेंज है, आपने आगे जाना है, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब अयाज अमीर साहब को कि उनके दोस्त आपने आगे जाना है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अब वो रिवायती इंतकामी सियासत हमें नजर नहीं आएगी? देखिए, ये तो वक्त डिसाइड करेगा, सिर्फ एक बयान पे नहीं जाया करते, हम एक्शंस पे देखा करते हैं। दूसरा ये है कि रिकन्सिलिएशन की सियासत का फैसला नवाज शरीफ ने नहीं करना है, वो कहीं और होगा फैसला। और वहाँ क्वेश्चन जो है वो है पीटीआई का कि आपकी सियासत 9 मई पे अटकी रहेगी या आप 9 मई को पीछे डाल के आगे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आगे जाएंगे। अगर आप 9 मई पे रहेंगे तो फिर इंतकाम की सियासत चलेगी और उससे पाकिस्तान की सियासत के लिए मनफी असरात होंगे। ठीक है साफी साहब, आपकी नज़र में नवाज शरीफ का ये कहना काफ़ी है या फिर आपको लगता है कि अभी वो नहीं बदले और तारीख से उन्होंने सबक नहीं सीखा? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह यहाँ पे अयाज साहब को गुस्सा भी आ जाता कि फवाद चौधरी की छुट्टी करवाना चाह रहे थे उस वक्त भी कि आप जो कैदी नंबर 804 है उनको इतने ज़्यादा मशवरे ना दिया करें, क्योंकि उस वक्त अब नंबर बदल गया मशवरा दिया करते थे कि पीडीएम के साथ बात करें। जी, पीडीएम से बातचीत पे हम उनको आमादा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या किया जाए कि वो उस वक्त जो है तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए तो तैयार थे लेकिन अपनी सियासी हरीफों से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर नवाज शरीफ साहब भी उस रास्ते पे चल पड़े तो अभी तो उन्होंने जो नया सियासी सफ़र है उसका आगाज़ भी नहीं किया है। एक अच्छा आगाज़ उसको कहा जा सकता है जो हमें बज़ाहिर नज़र आता है, लेकिन इंतखाबी मुहिम का भी आगाज़ नहीं है। इंतखाबात के तारीख़ का हमें नहीं पता। जब लोग निकलेंगे, जब बैलेट बॉक्स सजेंगे तो तब बात बनेगी और उसके बाद दूसरा मरहला उनका असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होगा जब वो या उनकी जमात इक़्तिदार में आएगी। अगर वो भी रिजिड होंगे, जिस तरह उनका माजी में रवैया रहा है कि जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो सख्तगीर हो जाते हैं और फिर मुफाहमत की बात नहीं करते, अगर वो मुफाहमत पे नहीं आएंगे तो नुकसान करेंगे अपना भी, अपनी पार्टी का भी और मुल्क व कौम का भी। वक्त है मुफाहमत का, एक दूसरे का हाथ थामने का। अगर नहीं करेंगे तो फिर आज तो उनके लिए हेलीकॉप्टर भी दस्तयाब है, जहाज भी दस्तयाब है, फिर अडियाला की तरह उनको साइकिल भी नहीं मिलेगी जो अडियाला में एक बंदा साइकिल मांग रहा है इस वक्त। आपको लगता है कि पीटीआई ने आगे कदम बढ़ाया है मुफाहमत के लिए, तो इस पर नून लीग का जवाब क्या होना चाहिए? वो तो अयाज साहब बेहतर बता पाएंगे कि मुस्लिम पीटीआई की तरफ से किसने मुफाहमत की बात। हम तो सोशल मीडिया और मीडिया पे हमने यही बातें देखी है कि ये सोलंगी साहब कुछ लोगों से मिले हैं, सदर पाकिस्तान दोबारा कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अमली बात तब होगी जब ये पैगाम अयाज साहब के ज़रिए से ही लेकिन अडियाला से आए और वो ऐलान करे कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से आप कह रहे हैं अमली बात तब होगी जब अडियाला से कोई पैगाम आएगा। हम
हमें इस वक्त ब्रेक के जाने बढ़ना है। स्टे विद अस। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।